not despise small beginnings. I've seen God use the small to make just great. And so that's exactly what you two are going. It starts as a seed, it grows into a bush, the bush turns into a tree, and the tree attracts everything it needs, and it covers territory. You see the tree that's inside the seed. I give him permission to put this seed in the ground in LA, in California, in the United States, in North America, and in the world. Friday, we got Friday Kingdom Mentorships that start at 7:30 and they end at 9:30 most of the time. Sometimes they go over what my when I was growing up, what we would say, hasta con el espíritu diga, cuando para, ¿verdad? So yeah, come prepared for those conversations that we usually don't go live, but it allows for the opportunity to give questions, go ahead and, we go into detail in those conversations, and they're very close. So yeah, I welcome you guys to come out. And another thing, so Sundays we are here from 1 to 2:30, and also on live starting at 1:30. And I invite you guys to come in person because the Word delivers differently in person. Just like how as like you go to a sporting event, you go to a baseball game, a hockey game, whatever it is, people always say it hits differently live. So the same thing with the church, it hits differently live. And with that said, we'll go ahead and get started with the offerings. So for those of you that are online, or you guys can donate at Zelle at honorseat@house633.com, or the honor box is in the back when it's not in the back today. We'll get it in the back soon. So yeah, we'll go ahead and pray for the offering, and then we'll go ahead and get our speaker started. So dear Heavenly Father, I just want to thank you for this time just uniting us, God. I pray for those that were able to give and those that weren't able to give, Father. You know the intentions of our hearts, Father. I pray for each individual in this room. I pray for those that are watching online. And may you multiply. We plant these seeds, and we know we function in the multiplication anointing, just like as your kingdom is. In the name we pray. Amen. All right, and I'll go ahead and welcome Mauricio. Is it Mauricio? Is Mauricio our speaker? All right, Mauricio's our speaker today. Sorry. I didn't get the memo. Sorry. I didn't get put in the loop. Bendiciones. So God bless everybody. How is everybody doing? Agradecemos a Dios y a nuestro pastor Halton Martínez por la oportunidad que nos dan de poder compartir. So first we want to give thanks to God and our pastors for the opportunity to be up here. No. Estaba escuchando lo que decías, So I was listening to what you were saying. que hay muchas cosas que no se dicen en transmisión en vivo, So that there's a lot of things that we don't say while we're live. pero yo lo voy a hacer hoy. But I'm going to do it today. Así que creo que es necesario pedirles que no se vayan, sino que se queden conectados. So I do believe that it's necessary to tell you guys to stay here with us, stay connected. Y creo que este mensaje va a repercutir, va a llegar muy lejos con el tiempo a personas que lo van a necesitar en el momento que lo escuchen. And I think that this message in due time is going to reach the people it needs to reach in the right moment. Quiero comenzar recordando So I do want to start by reminding you guys 4 cosas. 4 things. La primera vez que asistí al Seminario Global del Reino en las Bahamas con el Dr. Miles Monroe, So the first time that I assisted the Global Seminary with Dr. Miles, al terminar el entrenamiento intensivo, 14 horas diarias, so once we finished the intense training of 14 straight hours, por 3 días, 3 days straight, era algo muy fuerte. so it was something very intense. Algunas personas después de las primeras 2 sesiones ya no regresaban. So some people after the first 2 sessions, they never came back. Se quedaban en el hotel anonadados. So they stayed in their whole hotel just perplexed. No sabían qué decir. They didn't know what to say. Otras personas se levantaban de las reuniones y se salían. And other people would stand up and just leave the seminar. Y a veces miraba a unas parejas que salían peleando del And seminario. sometimes I would see couples fighting, leaving the seminar. Porque él asimilaba al reino y ella no. Because he would understand the kingdom and she wouldn't.
O de la otra forma, ella lo asimilaba y él no. Or the opposite, she would understand it and he wouldn't. Y escuchaba gente que decía, es que tengo 40 años de creer esto. And I would hear people say, but I already have 40 years of believing this. ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? O sea, se me termina todo. It's finished for me. Dejé todo por esto. I left everything for this. Y ahora me dicen que esto no es, sino que existe un reino. And now you're telling me that everything I believed is not it, but that there's a kingdom. Una cosa es que yo se lo cuente. So one thing is me telling you guys. Y otra cosa es estar ahí en el momento. And another thing is being there in the moment. Y de la misma manera que en las iglesias tradicionales se hacen prácticas que no son requisitos necesariamente bíblicos, And in the same way that traditional churches do their own requisites or practices that aren't necessarily biblical. como decirle a la gente, le póngase sobre sus pies, levante la mano si usted quiere recibir a Cristo. So like when they tell you, if you want to receive Christ, stand on your feet and lift your hand. Y no es que eso tenga nada de malo. And it's not that it's bad. Yo lo hice como 20 veces. I did it like 20 times. Cada vez que me sentía culpable, Every time that I felt guilty, volvía yo a recibir a Cristo. I would accept Christ all over Y again. pasaba al frente And then I would come to the front. para ahogar mis penas. So that I can drown in my sorrows. Pero fue en el primer seminario del reino But in the first seminar of the kingdom, cuando por primera vez hicieron un llamamiento que yo nunca había escuchado. where for the first time they did an altar call that I've never heard before. El tercer día después de 3 días intensos de entrenamiento, So it was on the third day after 3 days of intense training, cuando ya teníamos los conceptos claros, where we had the concepts very clear now, cuando nuestra mente había sido despozolada, nuestra teología. where our mind had been expanded and our theology destroyed. Entonces hicieron un llamamiento. So they did an altar call. Pasaron todos los maestros del reino. So all the teachers of the kingdom came to the Ahí front. estaban todos. There was everybody there. Ahí estaba Rick Kendall. There was Rick Ahí Kendall. estaba Martin Williams. There was Martin Williams. Ahí estaba Trista. There was Trista. Ahí estaba Pepe Ramnat. There was Pepper Ramneth. Ahí estaba Horney. There was Horney. Ahí estaba Dr. Miles There Monroe. was Dr. Miles. Ahí estaba Richard Pender. There was Richard Pinder. Y otros dos que no recuerdo su nombre. And others too that I can't remember their names. Y nos invitaron que pasáramos al frente. And they invited us to come to the front, No para recibir a Cristo, not to receive Christ, sino que para el rey del reino nos aceptara y nos recibiera a nosotros. but so that the king of the kingdom can come and accept us. Y entonces yo pensé que iban a hacer una oración como las que yo estaba acostumbrado. So I thought that they were going to do a prayer that I've been accustomed to. Y fue una oración muy sencilla. And it was a very simple prayer. Y solo nos decían, go preach the kingdom. So they came and told us, ve y enseña el reino. Eso fue todo. That was it. Pero cuando me subí al avión, But when I got on the airplane, abrí mi Biblia, I opened my Bible comencé a ver diferente. and I started to see differently. Se me destaparon las escrituras. So the scriptures were now opened. Comencé a ver lo que no miraba I antes. began to see what I couldn't see before. Como que yo era ciego y ahora veía. So it's as if I was blind, but now I can see. Un milagro sucedió en mi So a vida. miracle occurred in my life. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. The scripture said that the eyes of the heaven will open and they will see. Cuando yo vine a mi iglesia, So when I came back to my church, toda la gente me decía, ¿qué le pasó? so everybody was telling me, what happened to you? Habla diferente. You speak differently. Y entonces me di cuenta And that's when I noticed que yo había leído 3 escrituras. that I only read 3 scriptures. Una de ellas One of them was cuando Jesús oró al Padre when Jesus prayed to his Father para que sus discípulos entendieran las escrituras. so that his disciples could understand the scriptures. Así que mi oración esta tarde es que tú que nos estás acompañando, So my prayer this evening is everybody that's with us, el Padre te abra el entendimiento para que entiendan las escrituras. is that the Father can open up your understanding so that you could understand the scriptures. Porque puedes estar leyendo las escrituras Because you could be reading the scriptures y no entenderlas. and not understand them. El otro versículo fue cuando iban camino a Emaús con los discípulos con Jesús ya resucitado. So the other verse was when Jesus was talking to his disciples after being resurrected. Jesús estaba en la mesa con ellos, So Jesus was at the table with them, no sabían que estaban con él. and they didn't know he was among them.
cuando partió el pan when he split the bread y les dio el pan, and he gave it to them, se les abrió el entendimiento their understanding was opened, y entendieron que era el Señor, and they understood that that was the Lord. y el Señor se desapareció de su vista. And the Lord disappeared in an instant. Mágicamente se desapareció. Just magically disappeared. Y dijo un discípulo al otro, And one of the disciples told the other, era el Señor. that was our Lord. Porque cuando veníamos camino aquí, Because when we were on the way here, nos destapaba las escrituras he unveiled the scriptures, y nos ardía el corazón. and our heart was on fire. Esta tarde mi oración es So this evening, my prayer is que el Padre te destape las that the escrituras. Father unveil the scriptures for you. La primera oración fue que Él te haga entender las So the escrituras. first prayer was that he can help you understand the Pero hay scriptures. cosas que están ocultas y tapadas But there's things that are hidden, para que en el momento se destapen las so escrituras. that in the adequate moment they may be unveiled. Y dijo algo más el apóstol, los discípulos. And the disciples said something else. ¿Qué acaso no nos ardía el corazón cuando nos destapaba las escrituras? And how was it that our hearts were on fire when he was unveiling the scriptures? Y eso a mí me preocupa mucho, And that worries me, porque al parecer mucha gente ya el corazón no le arde. because it seems as if for many people their hearts aren't on fire anymore. Le llega la escritura solamente a sus oídos tapados, So the scriptures comes and lands on closed ears. pero ya no le hace el impacto que le tiene que hacer. But it no longer does the impact it's supposed to. Mi oración es entonces So my prayer is que entiendan las escrituras, that you may understand the scriptures, que te destapen las may escrituras they be unveiled to you, y que te vuelva a arder el corazón que desde hace tiempo no te arde. and may your heart burn on fire again. May your heart just burn on fire again. Cuando ya no te arde el corazón, Because when your heart is no longer on fire, eres indiferente, you're indifferent. eres duro a la palabra, You're hard to the word. no reaccionas a la You don't palabra, react to the word. no aplicas la You palabra don't apply the word. y no se ven resultados en tu vida. And there's no results in your life. Otro versículo que me impactó Another verse that impacted me fue cuando Jesús ya había resucitado. was when Jesus already resurrected. Pero antes de eso quiero hablarte cuando Jesús no había muerto ni resucitado. But before that, I want to talk to you guys about when he hadn't died or resurrected yet. Cuando había una necesidad, When there was a necessity, cuando había hambre, when there was hunger, Jesús, Jesus, humano, humanly, con Cristo dentro de Jesús, with Christ inside of him, Jesús Cristo, so Jesus Christ, necesitaba que hubiese pan y peces. so he needed bread and fish. Y de lo que había, And from what there was, lo multiplicaba. he multiplied it. Pero Cristo, But Christ, cuando Jesús resucitó, when Jesus resurrected, cuando los discípulos estaban pescando, when the disciples were fishing, cuando salieron del mar, when they came out of the ocean, Jesús les preguntó so Jesus asked them a question. si tenían algo de comer. If you guys had something to eat. Y dijeron, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. And they said, we've been fishing all night and haven't caught anything. Y entonces vieron And that's when they saw fuego, fire. un pez asado There was a fried fish y había pan. and there was bread. La diferencia es So the difference is que Jesús, that Jesus, antes de ser crucificado, before being crucified, multiplicaba lo que existía. he multiplied what was already there. Pero el Cristo, el Rey But the resucitado, Christ, the resurrected King, hace que aparezca lo que no existía. he makes appear what wasn't there. Esto no es para usted. That wasn't for you guys. Por eso es que usted a veces ora y pide que Dios arregle las cosas. So that's why sometimes when you pray, you ask God to fix the things. Pero en el reino las cosas pueden ser cambiadas por nuevas But in y no reparar lo viejo. the kingdom, God can make appear new things and repair what wasn't even there. Mi oración es So my prayer is que su vida diaria that your daily life, sea una vida de experiencias may it sobrenaturales. be a life of supernatural experiences. Que lo que usted toca se corrija. That everything you touch may be corrected. Lo que está enfermo sea sanado. What's sick may be healed. Donde haya escasez, haya abundancia. Where there's poverty, now there's abundance. Donde usted entre, el rey entra. Wherever you walk, now the king walks Donde in. haya oscuridad, usted es la luz. Where there's darkness, now you're the Y light. que usted sea la transformación. La And- transformación. And may you be the transformation. En lo personal, So in my personal life, así vivo. that's how I live. Así camino. That's how I walk.
El pastor nos presentó una estructura del reino el domingo pasado. So the pastor last Sunday showed us a structure of the kingdom. Y amablemente me invitó a compartir de la serie del reino. And he invited me to continue this kingdom on the series on the kingdom. Pero yo no puedo continuar lo que Dios le está dando a él. But I can't continue what God's giving him. Porque yo no soy él. Because I'm not him. Yo soy yo. I'm me. Un ciudadano del reino. A kingdom citizen. Igual que él. Just like him. Pero les quiero compartir But what I do want to share cosas que he aprendido en el reino. is things I've learned in the kingdom. No que las he estudiado, And not that I've just studied them. sino que me han funcionado. But that they've worked for me. Obviamente el pastor me tiene la suficiente confianza para dejarme este espacio. So obviously the pastor trusts me enough to give me this space. Porque me preocupa mucho Because it worries me que aprendamos tanto del reino that we can learn so much about the y kingdom. que sigamos con series de reino And that we keep seeking the y kingdom. más reino And more y kingdom. más reino And more kingdom. y más y más y más And more and more and more. y que nosotros sigamos igual But that we stay the same. y que nuestras familias sigan igual And that our families keep staying the same. y que nuestra economía sea igual. And our economy stays the same. Entonces, ¿dónde está el problema? Y usted que me está viendo por internet es con usted que estoy hablando So también. where is the problem? And everybody watching online, I'm asking you guys the same question. ¿Por qué es que estamos como So estamos? why is it that we're in the condition we're in? ¿Cuál es el problema? What's the problem? ¿No hemos entendido el mensaje So is it that we haven't understood the message? o no hemos aplicado el Or mensaje? that we haven't applied the message? Porque no podemos decir que algo no funciona si no lo probamos. Because we can't say something doesn't work if we haven't tried it. Por eso le dije hace 2 minutos. So that's why I told you guys 2 minutes Yo les ago. estoy compartiendo lo que a mí me funciona, I'm sharing with you guys what's worked for me. lo que he vivido. What I've been able to live. Pero usted tiene que ser una persona hambrienta. But you have to be a person with hunger. Querer conocer la profundidad es lindo. That wants to know the deepness of the kingdom. Eso es hermoso. It's wonderful. Pero hay cosas tan sencillas But there's things that are so simple que cualquier persona lo entiende. that any person can understand Es it. más, hay personas que están afuera del reino, Even more, there's people outside of the kingdom que aplican principios del reino that apply kingdom principles y les funciona. and it works for them. Porque los principios funcionan. And why? Because principles work. Entonces, si nos destapan las escrituras, So if the scriptures are unveiled to us si nosotros entendemos las and escrituras we're able to understand them, y si aprendemos a vivir, y la palabra sobrenatural no existe, lo quiero corregir. and if we learn how to live, and I want to make a correction because the word supernatural doesn't exist. Lo que para nosotros es sobrenatural, So what seems supernatural to us, esa es la naturaleza de Dios. that is the natural of God or the nature of God. Solo ahí se mueve. That's the only place he operates from. El tema del reino es mi tema apasionante. So the theme of the kingdom is my most passionate theme. Lo he estudiado. I've studied it. Recuerdo que el pastor dijo, 18 años me llevó conocer lo que sé. So I remember the pastor saying, it took me 18 years to get where I'm at. Lleva tiempo, It takes time. lleva inversión. It takes investment. Y estoy alarmado And I'm alarmed porque hay mucha gente que proclama because there's a lot of people that can proclaim. que ellos son los que tienen la revelación del reino en su totalidad. They proclaim that they're the ones that have the total revelation of the kingdom. El engañador los ha engañado. But the deceiver has deceived them. Sienten que ellos son la última Coca-Cola del desierto. So they feel as if they're the last Coca-Cola of the desert. Estoy hablando también con usted que me está viendo en la internet, And I'm also talking to you that's watching me online. que usted dice que usted tiene toda la revelación. That you say that you have all the Que revelation. Dios le dijo a usted esto. That God told you this. Aquellos que dicen la Biblia dice esto, For those that say, oh, the Bible says this. pero a mí Dios me dijo esto. But God told me this. Cuidado con eso. Be careful with those. Una prepotencia, Such divisiones, arrogance and division. altivez, Pride. orgullo. Pride.
Entran por la puerta de atrás. So they come in through the back door. Salen por la puerta de And atrás. they go out through the back door. Guardias de seguridad. They're security guards. Carros blindados. Oh, rented cars. No se les puede tocar. You can't even touch them. Todo lo contrario a lo que el rey hizo. All the contrary to what the king did. Grupos que se están levantando, So groups that are being lifted up, proclamando el reino de ellos. proclaiming their kingdom, Y han convertido el reino and they've converted the kingdom en la religión del reino. into a religion of the kingdom. Se proclaman apóstoles del reino, So they're self-proclaimed kingdom apostles, profetas del reino, prophets of the kingdom, los escogidos del reino para las naciones, y yo creo que sí existe eso. the chosen of the kingdom for the nations, and I do believe there's such people. Pero su actitud dice lo contrario. But their attitude says the contrary. Manipulando masas. So manipulating the masses. Y la gente corre con la boca abierta por el ABC del reino. And the people come with open mouths to just hear them. Cosas sencillas. Basic stuff. He escuchado cada cosa. I've heard every single little thing. Ofendiendo a la gente. Offending people. Manipulando a la gente. Manipulating them. Y demandando sus finanzas. And demanding their finances. Porque como ahora están en el reino, Because they're now in the kingdom, ellos tienen que vivir como reyes. they need to live like kings. Hoy vengo como un ciudadano del reino. So I come today just like a kingdom citizen. Absolutamente sin temor de nada. Without any fear of anything. Yo los desafío a todos a que tengamos un foro abierto. So I challenge everybody Tengamos un foro abierto to be an open book. y que hablemos del reino. And may we speak about the kingdom. Pero no me van a aceptar But you're not going to accept me. porque tienen miedo Because you're scared que les diga la verdad. that I'm going to tell you the truth. Lo que llamamos la Biblia, So what we call the Bible. la Biblia quiere decir biblioteca, So the Bible means bibliography, library, library, colección de libros. a collection of books. Existen de varias maneras. And there's many different versions. Existen distintas versiones. So there's distinct versions. Hay unas Biblias que tienen determinado número de libros So there's some Bibles that have a determined number of books, y hay otras Biblias que tienen otro número de libros. and other Bibles that have a different number of books. Lo han dividido en dos testamentos, So they've divided it into two testaments, en el Antiguo Testamento the Old Testament y en el Nuevo Testamento. and the New Testament. No estoy muy de acuerdo con eso, So I'm not too in alignment with that, porque Dios no dio testamentos, because God didn't give testaments. Él dio pactos, He gave promises, the New Covenant. a new covenant. Testamento es un documento legal, a legal document, que el que va a heredar that the one that's going to inherit deja a los herederos, un documento legal por escrito. leaves to his kin. It's a written document. Pero Dios no hizo testamento, Él hizo un pacto. But God didn't do a testament. He gave a covenant. Jesús dijo, este es mi nuevo pacto, no dijo, este es el Nuevo So Testamento. Jesus said, this is my new covenant, not the New Testament. Y si fuera un documento para cuando alguien muere, cobre efecto, And if it were a document so that when someone passes away, it becomes an effect, hay un problema. there's a problem. Porque Jesús resucitó y está vivo para siempre. Because Jesus resurrected and is alive forever. Entonces ese documento no cobraría efecto. So that document could never be put into effect. Nunca. Never. Pero Él nos dio un nuevo pacto, But he gave us a new covenant, de una alianza an alliance, nueva a new one, y eterna. and an eternal one. De esos 39 libros del pacto antiguo So of the 39 books of the Old Covenant y esos 27 libros del pacto nuevo and the 27 books of the New Covenant y de esas 13 cartas de Pablo and the 13 letters of Paul y de todas esas subdivisiones, and all the other subdivisions, libros históricos, historic books, el Pentateuco, the Pentateuch, profetas menores, the minor prophets, profetas the mayores, major prophets,
podemos estudiar, So we can study, pero es necesario que consideremos varias cosas. but it's necessary that we consider variables. Número uno, Number one, cuando empezamos a estudiar en el libro de la semilla del principio, eso quiere decir Génesis, so when we begin to study the book of Genesis, or the beginning seed, eso significa Génesis, that means Genesis, el comienzo, el the principio. beginning. El libro de Génesis fue escrito muchos años después de que sucediera lo que sucedió, que está descrito en el libro de So Génesis. the book of Genesis was written many years after whatever was written about that happened. Muchos piensan que Génesis fue escrito por Moisés. So a lot of people think that Genesis was written by Moses. Muchos dicen que el libro más antiguo de las escrituras es el libro de Job. And a lot of people say that the oldest book in the scriptures is the book of Job. Entonces, ¿cómo es posible que Moisés, So how is it possible that Moses, par de miles de años, digamos, después de que sucedió la creación, so after thousands and thousands of years after creation, pudiera documentar en un libro that he could document in a book que intencionalmente yo no traje hoy, that intentionally I didn't bring today? lo escribió en un libro He wrote it in a book en lenguaje hebreo antiguo, in the old Hebrew language, pero en el Edén no se hablaba hebreo. but in the Eden there wasn't any Ya le Hebrew. volé la cabeza a la gente. No existía la escritura. There was no scripture. Por eso es que transmitían la palabra hablada. So that's why the written or the spoken word was what was transmitted. Y los padres se lo transmitían a los hijos. And the parents transferred it to the kids. Y los hijos a sus And the hijos. kids to their kids. No existía It didn't exist. el lenguaje escrito. The written language. El hebreo que habló Moisés. So the Hebrew that Moses spoke. A todos ustedes teólogos les estoy So hablando. to all you theologians I'm speaking. No es el hebreo que hablaron Adán y Eva. It's not the Hebrew that Adam and Eve spoke. Así como en inglés, So just like in English, hay un inglés viejo there's an old English que no lo entendemos. that we don't understand Porque los tiempos cambian, because the times change. la cultura The cambia. culture changes. Y entonces esos libros So those books que nos hablan del reino, that speak to us about the kingdom. todo esto lo estoy haciendo solo para llamarle la atención. So all this I'm doing to get your attention. Porque en el Nuevo Testamento, Because in the New Testament, Pacto Nuevo, the New Covenant, está escrito it is written en griego in Greek y en arameo. and in Aramaic. Otros lo tradujeron al latín, And others translated it to Latin, que es una lengua muerta. which is a dead language. Arameo, Aramaic, por el árabe, because of the árabe because of the Arabians or Arabic, y hebreo. Arabic and Hebrew. Arameo quiere decir árabe mezclado con hebreo. So Aramaic is Hebrew mixed with Arabic. Porque en Egipto se hablaba árabe. Because in Egypt they spoke Arabic. Y Jesús estuvo ahí hasta los 12 años. And Jesus was there until he was 12. Lo más seguro es que aprendió árabe. So more than likely he spoke Arabic. Y hablaba arameo. And he spoke Aramaic. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? My God, why have you forsaken me? Por eso es que cuando pusieron en la cruz, So that's why when they put it on the cross, lo pusieron en 3 idiomas. they put it in 3 languages. Right? En latín, In Latin, en griego in Greek, y en hebreo. and in Hebrew. Porque era una cultura multilingüe. Because it was a multicultural language. Los reinos del mundo So the kingdoms of the world, no necesariamente fueron todos malos. they weren't all necessarily bad O todo el tiempo. or all the time. Dependiendo en qué tiempo. It depended on what time. Hubo faraones muy malos que esclavizaron a los hebreos. So there were bad pharaohs that enslaved people. Pero hubo también egipcios que cuando fue la persecución en el año 70, But there was also Egyptians that in the year of 70, cuando destruyeron el templo, when they destroyed the temple, los judíos
o cristianos huyeron a Egipto So the Jews or Christians fled to Egypt. y los egipcios les dieron asilo político. And the Egyptians gave them political asylum. En septiembre estuve ahí. In September, I was there. La ciudad se llama Luxor. So the city is called Luxor. Está el río Nilo. So there's the Nile River. De un lado es el lado de los vivos On one side is the land of the living, y el otro lado es el lado de los muertos. and the other side is the land of the dead. En aquel entonces. In that time. Entonces les dieron cuevas para que se escondieran en el lado de los muertos. So in the land of the dead, they gave them caves so that they can hide in. Para que los romanos no los fueran a buscar, sino los buscaban en el lado de los So vivos. that the Romans wouldn't go look for them because they would only look in the land of the living. Me he dado la tarea So I've given myself the homework de entender los otros reinos. that to be able to understand the other kingdoms. Tratamos de entender dónde comenzó Moisés ahí en Egipto. No vengo a contar mis viajes, pero les voy a contar un poco. So we try to understand where Moses started. Estuvimos en Israel, So we were in Israel, en la ciudad enterrada de David, in the city buried with David, en la antigua Jerusalén, in the old Jerusalem, en Tel Aviv, in Tel Aviv, en Jericó, in Jericho, en Bethlehem, in Bethlehem, en Masada, in Masad, en Grecia, in Greece, en Roma, in Rome, en la metrópolis. in the metropolis. Con mi esposa vamos a estudiar los reinos So with my wife, we went to study these kingdoms en el lugar donde sucedieron las cosas. in the city where everything happened. Y la mente se abre. And the mind expands. Y ella y yo estuvimos de acuerdo en una cosa. And me and her, we were in agreement with one thing. No puedo contar cada historia de cada reino porque no hay tiempo. So I can't tell you guys a story of every kingdom because there's not enough time. Pero lo que sí puedo decir But what I can tell you guys es que todos esos reinos, is that all the kingdoms, babilónico, whether it was Babylon, griego, Greek, romano, Roman, egipcio, Egyptian, inclusive los hebreos, even the Hebrews, todos ellos all of them, dejaron una evidencia. they left an evidence. Los aztecas, The Aztecs, los mayas, the Mayans, en Machu Picchu, Perú. in Peru, the Machu Picchu. Todos esos imperios dejaron una evidencia. So all those kingdoms left an evidence. El problema que yo veo But the problem that I see es que la iglesia del reino is that the church or the kingdom church no ha dejado más que problemas, hasn't left any evidence but problems que divisiones. or division. Y no hay nada. And there's nothing. Vendrán nuevas generaciones So there will come new generations y no les dejamos nada. and we're not leaving them anything. Pero les podemos dejar conceptos. But we can leave them concepts. Porque cuando vemos esos históricos reinos, Because when we see those historic kingdoms, tratamos de entender sus conceptos, we try to understand their concepts. descifrar sus escrituras, So we try to understand their scriptures. en qué creían, And what were they believing por qué in? lo hacían. Why did they do this? Y tomamos muchas asunciones. And we assume a lot. Lo hacían por esto. And oh, they did this because of that. Pero viene otro y dice, no, es que yo creo que lo hacían por But esto. then somebody else says, no, I think they did it because of this reason. Científicamente no está probado. So scientifically, it hasn't been proven. Históricamente tampoco está probado. Historically, it hasn't been proven. Y entonces, pero ahí están los monumentos que yo los puedo tocar. But you can see the monuments and I can touch them. Pero llego a iglesias de reino But I go to kingdom churches y voy a tocar esto. and I'm going to touch this. Me dicen, you can touch this. Pues me dicen, oh, no puedes tocar esto. Otros han agarrado el reino y han hecho mega iglesias. So others have taken the kingdom and built mega churches, Grandes edificios. huge buildings. Pero Dios dijo, haré de ti una gran nación. But God said, I will make of you a great nation. Nunca dijo una mega He iglesia. never said a mega church Porque el concepto no se usaba. because the concept wasn't used.
En Edén, So in Eden, Dios le dio de todo, so God gave him everything, pero no les dio una iglesia. but he didn't bring up a church. Te voy a decir, quizá va a ser muy fuerte para algunos, no lo apague. So maybe it's a little rough, but I'm going to tell you guys, and don't turn it off. En Edén In Eden, no les puso a Jesús, he didn't give him Jesus. no les puso la cruz, He didn't give him the cross. no necesitaban la sangre de Jesús. They didn't need the blood of Christ. Si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido So if Adam and Eve would have never disobeyed, y si hubiese cumplido la promesa, and the promise would have been fulfilled, el nuevo pacto no existiera, the new covenant wouldn't exist, ni el antiguo pacto tampoco, nor the old covenant. porque el antiguo pacto fue hecho por causa del problema que sucedió en Edén. Because the old covenant was made because of the problem that resulted in Eden. Entonces, So in other words, si quitamos el uno y el otro, if we take off this one and that one, entonces tenemos la idea original. then we have the original idea. ¿Qué te quiero decir? So what am I trying to tell you guys? De Génesis 1:1 So from Genesis 1:1, a 1:16, so 1:16, si tú lo lees detenidamente, if you read it detailed in a very detailed way, vas a encontrar you're going to find toda la esencia del reino. all the essence of the kingdom. Voy a dejar que le baje. So I'm going to wait so that it can rest. Génesis 1:1 So from Genesis 1:1 a Génesis to 3:16. Genesis 3:16, No dije Juan 3:16. I didn't say John 3:16. Dije Génesis I 3:16. said Genesis 3:16. Hasta ahí, Up to that point, usted encuentra toda la esencia del reino. you can find the full essence of the kingdom. Génesis 3:17. So Genesis 3:16, 17. Génesis 3:17. So Genesis 3:17 Hasta Juan 3:15. from up to John 3:15. Todo eso fue un intento de los hombres So all of that was man's intent para conectarse en el reino. to reconnect to the kingdom. Un salto gigantesco. So it was a huge leap. Hubo reinos en medio, So in throughout there was kingdom. profetas, There was prophets. reyes, There was kings. imperios. There was imperials. Todo eso era miles de años. All of that was thousands of years. Eso es solamente una introducción. And that's just an introduction. No existen 4 evangelios. So there's no such thing as the 4 gospels. Hay un evangelio There's one gospel, y ese es el evangelio del reino. and that's the gospel of the kingdom. No existe el evangelio de Jesús, So there's not the gospel of Jesus. pero sí existe Jesús del evangelio. But there is Jesus within the gospel. Jesús nunca dijo mi evangelio. So Jesus never said my gospel. No existe evangelio de Mateo, So there is no gospel of Matthew. pero sí existe un libro que lo escribió, se cree Mateo. But there is a book that's written by Matthew. No existe evangelio de Marcos, So there's no gospel of Mark. pero sí existe un Marcos que estuvo en el evangelio. But there is a Mark that was in the gospel. No existe evangelio de Lucas, There's no gospel of Luke. pero existe un Lucas que estuvo en el But evangelio. there is a Luke that was in the gospel. Ni tampoco existe un evangelio de Juan, And there is no gospel of John. pero sí un Juan que estuvo en el evangelio. But there was a John within the gospel. Es un solo evangelio. There's only one gospel. Y ellos presentan el evangelio del reino de Dios And they present the gospel of the kingdom of God desde el punto de perspectiva que ellos lo entendieron. from their point of view, the way they understood it. Y por eso se juntan los 4. And that's why the 4 come into a union. Y a eso le dicen los 4 evangelios. And they call it the 4 gospels. Pero hay un solo evangelio. But there's only one gospel, El evangelio del reino. the gospel of the kingdom, Las buenas nuevas del reino. the good news of the kingdom. Y ninguno de ellos es una religión. And none of them is a religion. Todo es un sistema de gobierno. Everything is a system of government Que ellos lo entendieron. that they understood. Hay una palabra que se llama sinopsis. So there's a word that's called synopsis. Y se les dice evangelios sinópticos.
sinópticos. And it's called evangelistic synoptics, Eso quiere decir which means que lo que dice en Mateo, that what was said in Matthew, a veces lo voy a encontrar en Juan. sometimes I'm going to find it in John. No igual, pero muy parecido. Not in the same exact way, but very similar. O hay cosas que entiendo en Marcos Or there's things that I understand in Mark que no lo encuentro en Lucas, that I don't find in Luke, pero sí lo encuentro en Mateo. but I do find it in Matthew. ¿Por qué? Porque la percepción, And why? Because the perspective, lo que Jesús dijo que les llamó la atención a ellos, what Jesus said that caught their attention, eso fue lo que documentaron. that's what they documented. Pero no lo documentaron cuando estaban con él. But they didn't document it while they were with him. Ellos no lo hacían. They didn't do it. Existían personas que se llamaban escribas. So there were people called scribes. Su nombre lo dice, escriba. So it's in their name, right? Entonces, So in other words, Jesús les predicó el evangelio, so Jesus preached them the gospel, pero no en la sinagoga. but not in the synagogue. Ni existía una copia impresa de los libros del antiguo pacto. So there wasn't even a printed copy of the Old Covenant, of the books of the Old Covenant. Yo sé que algunas personas quizás se ofenden y me tildarán de hereje, So I know that some people might get offended and call this a heresy, pero es un asunto de usar el razonamiento. but it's about using common sense. Recibieron el evangelio. So they received the gospel. En Mateo 10, Jesús los envió a predicar el evangelio del reino So a los apóstoles. in Matthew 10, he sends his apostles to speak the message of the kingdom. Después que les dio autoridad, After giving them authority, después que les dio instrucciones, after giving them instructions, y los enviaron. he sent them. Eso ya nos lo enseñaron hace algunos meses atrás. So they taught us that a few months ago. Les dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino. He told them, go and preach the message of the gospel of the kingdom. Y ellos fueron a predicar el evangelio del reino. And they went to preach the gospel of the kingdom. Pero no existían los evangelios como tales escritos en un libro. But the gospel still hadn't existed as they were written. Entonces el mensaje no podía ser, So the kingdom wasn't or the message wasn't able to. no podría ser el mensaje, So the message wasn't, it couldn't have been, Cristo murió por ustedes, oh, Jesus Christ died for you, porque Cristo no había muerto. because he still hadn't died. No podían decir Jesús resucitó por usted, Jesus resurrected for you, porque Jesús no había muerto, mucho menos resucitado. because he hadn't died, and rather even more No le resurrected. podían decir a la gente, So they couldn't tell the people, la sangre de Cristo te limpia de todo oh, pecado, the blood of Jesus porque cleanses Jesús you no of había sin, muerto ni derramado su sangre. because Jesus Christ hadn't died nor shed his blood yet. Entonces, ¿qué decían? So what were they saying? Y la gente se convertía. And the people were converted. ¿A qué se convertían? But into what were they converted? ¿O en qué se convertían? Or into who or what were they converted? El reino So the kingdom o la Biblia or the Bible, habla de tres cosas. it talks about three things. Ya nos lo han enseñado. And they've already taught it to us. Habla de un rey, It talks about a king, habla de un reino his kingdom, y de su territorio. and his territory. Jesús habló el reino. So Jesus spoke the kingdom. Las prácticas, las cosas que él hacía, So the things that he did and practiced, eran prácticas, hizo algunas judías porque ahí estuvo hasta cierta edad. so he practiced some Judaism because he was part of it up to a certain age. Bueno, la verdad hacía dos cosas, So he did two things, aún siendo grande. even being older. ¿Por qué? Porque cuando estaban tomando lo que se conoce como la Pascua, And why? Because when they were taking the Last Supper, right, Pascua,
the Last Supper. Jesús cumplió con la ley. So Jesus fulfilled the law. Búsqueme un burrito. So look for me a donkey. Preparen para la Pascua. So prepare yourselves for the Last Supper. Se juntó con sus discípulos a participar And he gathered with his 8 disciples to partake. y dice, And he says, después de haber cenado, after having his Last Supper, después de haber cenado, after having the Last Supper, después, after, no durante not during, ni antes, not before, después. after. Cuando terminaron la práctica, So when they finished the practice, cuando terminaron la tradición, when they finished the tradition, cuando terminaron la costumbre, when they finished the custom, después de haber cenado, after having the Last Supper, tomó pan. he took the bread. Ahí comenzó otra cena. So that's when the new supper started. Tomad y comed todos. Tomad y comed todos, So eat and drink everybody, porque este es mi cuerpo. because this is my body. Cambió su mensaje, His message changed porque había terminado con la Pascua. because he had finished the Last Supper. Y tomó vino And now he drank wine. y les dio. And he gave them, Y dijo, y no lo volveré a hacer hasta que lo haga en mi reino. and I won't do it again until I'm back in my kingdom. Tenemos mucho que aprender del reino, So we still have a lot to learn about the kingdom porque sí funciona. because it works. La práctica es lo que nos está haciendo falta. So the practice is where we're lacking. Creo que ya sabemos mucho de lo que tenemos que hacer. So I think that we already know what we need to do. Y yo lo que digo no lo hago con ánimo de lastimar a nadie. And what I say, I don't mean it to hurt people. Bueno, aquellos que sí se sienten grandes y que son únicos y poderosos, a ellos sí va directo. And for those that are prideful and think that they're all this and that, for them, yes. Pero aquellos que tienen hambre, But for those that are hungry, aquellos que piensan que hay más. so for those that think and want more, Es que yo creo que cuando te arde el corazón, because I think when there's fire in your heart, tus emociones y tu razón, so your emotions and your reasoning, eres como buena tierra. it's like if you're good soil. ¿Cuántos maestros de reino? How many teachers of the kingdom? Se levantan a cada rato grupos. There's groups being lifted up all the time. Parecen carteles. It del looks like reino. cartels of the kingdom. No se hablan entre ellos. So they don't talk amongst each other. Compiten entre ellos. They compete amongst Se each other. comen entre They ellos. eat each other up. Murmuran entre They ellos. murmur amongst each other. Se mutilan entre ellos. They mutilate each other. Se pelean por la gente. And they fight for people. Por popularidad. For popularity. Adulación. For admiration. Por ser la figura del momento. Or for being the figure in the moment. Intencionalmente no traje un libro que se llama Biblia, So intentionally, I didn't bring the book that's called the Bible. ni mi teléfono, Or my phone. ni la tableta. Or my iPad. No lo necesito. I didn't need it. Lo necesita el que quiere comprobar lo que yo estoy diciendo. The one that needs it is the one that wants to fact check what I'm saying. Y yo no necesito comprobarle nada a But nadie. I don't need to prove anything to anybody. Usted necesita comprobarme que yo estoy equivocado. You need to prove that I'm the one that's incorrect. Y no es altivez, And it's not a pride. no es soberbia, And it's not being, prideful. es seguridad y convicción. But it's security and conviction.
Y si estoy equivocado, yo corrijo. And if I'm incorrect, then I'm corrected. Pero si usted está equivocado, me encantaría que corrigiera. But if you're incorrect, I would love for you to be corrected. Deje de manipular a la gente. So stop manipulating them. Deje de engañar a la gente. Stop deceiving people. Deje de jugar con las emociones de la gente. Stop playing with people's emotions. Voy a decir algo So I'm going to say something que va para las congregaciones de reino, that the kingdom congregations iglesias tradicionales. and traditional churches. La realidad está So the reality is que las iglesias that tradicionales, the traditional churches, algunas están llenas. some are full. Iglesias tradicionales de unos 40 años Some traditional churches that have 40 years, están vacías. they're empty Se están muriendo los miembros, because the members are dying uno por uno. one by one. Iglesias anglosajonas And Anglo-Saxon churches, buscando un pastor joven so trying to find a young que pastor se quede con el edificio porque se están muriendo. that can stay with the building because Yeah. they're dying off. Están esperando a Cristo, pero Cristo no vino. So they're waiting for Christ, but he never came. Entonces ellos están yendo. So now they're leaving. Y las iglesias de reino And the kingdom churches, vacías. they're empty. Y otras medio llenas And some are a little full, con líderes soberbios. but with prideful leaders. Es mejor no tener un título. It's better not to have a title. Es mejor ser un simple ciudadano It's better to be just a simple citizen y vivir el reino. and live the kingdom De una manera sencilla, in a very simple way. bien práctico. Be very practical. Yo no tengo que decir qué soy. I don't have to say what I am. Yo no tengo que decir quién soy. I don't have to say who I am. Cuando traigo notas, se me acaba el tiempo más rápido. So when I bring notes, time flies even more. Y ahora no puedo ni comenzar la introducción, solamente le di un salto. And I couldn't even begin the introduction. I just leap to it. El libro de los Hechos, So the book of Hebrews or Acts. Acts. Vamos a ver todo eso cuando me den la oportunidad. So we're going to go through it when I get the opportunity. Comienza hablando So Acts begins by talking about el tema del reino. the theme of the kingdom. Pero escuche bien el nombre del libro, But you hear very well the book of the name of the book. de los Hechos, It's Acts. no de los dichos. It's not about what they said. It's about what they did. Es acerca de lo que hicieron. Y ese libro de los And Hechos the book of Acts, termina it ends hablando del reino. talking about the kingdom. Entonces es otro libro So it's another book donde podemos encontrar muchos tesoros del reino. where we can find a lot of treasures of the kingdom. Entonces, ¿qué es el reino? So what is the kingdom? ¿Es un lugar? It's a place. ¿Es un sistema? Is it a system? Jesús dijo, So Jesus said, cuando ustedes oren, when you guys pray, oren así. pray in this way. Vénganos tu reino. May your kingdom come. No dijo llévanos a tu reino. It didn't say take us to your kingdom. Entonces, ¿es un lugar o es un sistema? So is it a place or a system? Cuando el reino se expande So when the kingdom expands a un territorio donde no estaba, to a territory where it hasn't been, hablando del reino de la tierra, speaking of the earth here, the kingdom here on earth, eso se le llama colonia. that means colonialism or to colonize. Y mucha gente dice, es que yo entiendo los reinos de la tierra And a lot of people say, oh, I understand earthly kingdoms. y por eso entiendo el reino de Dios. And that's why I understand the kingdom of God. No necesariamente, Not necessarily. porque Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Because Jesus said, my kingdom is not of the earth. O sea, mi sistema no es como el que ustedes conocen. So my system is not the one that you know of. Sí ayuda a entender un poco los reinos de la tierra para entender algunas cosas del reino de Dios, Yes, the earthly kingdoms help a little bit in understanding the kingdom of God, pero no necesariamente entenderlo todo. but not necessarily understand all of it. Te voy a decir algo que para otros va a ser fuerte. So I'm going to tell you guys something that might be rough on others. Voy a usar a España de ejemplo, o a Francia, o a Portugal, So I'm going to use Spain or France as an example, o Inglaterra. or England.
Todos ellos invasores. So all of them invaded. Todos llegaron a otros países So all of them invaded other countries a romper la cultura. to break their culture. Le quitaron su lenguaje. They took away their language. Le quitaron el oro. They took their gold. Le quitaron sus creencias. They took their beliefs. Le quitaron sus mujeres. They took their women. Le quitaron sus hijos. They took their kids. Y fueron a África And they went to Africa. y se llevaron a los africanos And they took the y Africans. los pusieron de esclavos And they put them as slaves a trabajar donde fundaron la colonia. to work where they colonized. La palabra colonia So the word colonize viene de la palabra colon. comes from the word colon. Y el colon es And colon is por donde salen todos los desechos. where all the feces come out of. Esos reinos trajeron basura a nuestros países So those kingdoms brought trash to our countries. y se llevaron nuestra cultura, And they took away our se culture. llevaron nuestro oro, They took our gold. se llevaron nuestra plata, They took our silver. se llevaron todo lo que teníamos They took everything that we had. y nos dejaron pura basura. And they left us pure trash. La intención de esos reinos de España, por ejemplo, So the kingdoms of Spain, for example, their cuando intent, vinieron a México, when they came to Mexico, nunca fue llevarse a México a España, it was never to take Mexico back to Spain. pero fue traer las costumbres, leyes y religión de España a México. But it was to bring the customs, laws, and traditions of Spain to Mexico. Y donde quiera que usted vaya a México, And wherever you go in Mexico, hay un parque central, there's a Central Park, hay una fuente, there's a fountain, hay una catedral, there's a cathedral, hay un portal, there's a portal, hay calles there's highways, y hay avenidas and there's avenues, y calles de piedra como que fuera una parrilla. and there's roads of stone, like if it was a grill. Y eso es lo que a usted le gusta visitar. And that's where you guys like to go. Me encanta lo colonial. Oh, I love the colonized. Really? ¿En verdad? Yo creo que en los siguientes meses So I think in the next coming months, vamos a tener un buen tiempo. we're going to have a good time. Conforme Dios me permita compartir aquí, And if God gives me the opportunity to share again, estoy en toda la disposición de darles todo lo que Dios me ha enseñado. I'm at the full disposition of giving you guys everything that God's given me. Pero vamos a ir paso a paso. But we're going to go step by step. Y vamos a dejar las otras cosas, al menos en mi línea, And we're going to let everything else, at least in my line, fuera, outside. porque el pastor Halton las cubre. Because Pastor Halton already covers them. Entonces vamos a estar un poquito más nutridos. So we're going to be better nutrition. Nourished. Es mi oración So it's my prayer que en esta charla esta tarde, that in this talk that we just had this tanto los que afternoon, estamos aquí en la casa so those among that are here in como the aquellos house que nos están viendo en línea, and those watching online, Dios haya cumplido mi oración, that God might have fulfilled my prayer, que podamos entender las escrituras, that we may understand the scriptures, que nos destape las may escrituras they be unveiled, y que nos haga ver esas cosas de otra naturaleza, and may we be able to see these things from another nature standpoint, que solamente las hablamos, that we only talk about, pero que no las vivimos. but that we haven't lived them. Yo las estoy viviendo I'm living them, y quiero que tú las vivas. and I want you guys to live them too. Y que Dios me los bendiga a And may God todos. bless you guys. Amén. Amen.